Ha? Maganda yung compression yun guys. Ayan guys. Yan, mayroon din tayo guys, oh. Yung Venom guys, mayroon din available diyan sa ating Yellow Basket Fish. At pwede yun na i-check out yan guys. Check out na yan sa Yellow Basket natin mga lodi ha. Ang ating mga murang mga damit yan guys. Murang mga damit yan guys sa Yellow Basket natin mga lodi. Napakamura lang yan guys. Ito mga corfish. May long sleeve din tayo dyan guys ha. May long sleeve at short sleeves na mga ano guys ha. Pwede mo i-check out yan guys sa Yellow Basket natin mga madam, mga sir ha. Pa-share ng live natin guys. Pa-share guys. Baka gusto nyo naman i-share natin yan guys ha. Check out yan ng mga lodi yan sa Yellow Basket natin guys. Ang Venom short sleeves natin yan.